Good morning sa mga Friends Truckers City Trip. Andito ako ngayon sa Albert Houdon sa Metro Montreal. Pag nag-deliver kayo dito, huwag kayong magra-right paglabas nyo. Kasi ako nag-right ako, kaya pagdating ko dun sa dulo may constructions pala. Ayun, pinag-U-turn ako. But anyway, hindi naman ako hinuli ng pulis. Just to let you know, guys. Let's go. Clearance muna tayo dito sa guard. Bon matin. Je suis sorti, monsieur. Yeah, how are you? Le remorque V1124, c'est vide. Oui, vous allez sortir avec? Oui. Vous avez été à l'office? Oui. C'est eux qui ont écrit ici? Oui. Ok. Le numéro de camion 90 34 67. 90 34 67. Le numéro du remorque, c'est combien? V1124. C'est bon. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Let's go back to yard. See you on the road. A few moments later. Ayan nga guys, palipit na nga ako dito. Wala kasi silang sign dun sa kanto. Kaya pagdating ko dito, wala, napasubo na ako. But anyway, buti na lang nakakuha nakuha sa lagari. Okay. Thanks for watching. Crash, great.